Sabaw tayo ng isda guys. Isdang bato guys. Oh. Tawagin sa amin to guys is mulmul. Sa Tagalog guys, luro. Ambot sa English guys, burag parrot fish siguro siya guys. Tama ba ko? Yan guys. Oh. Yan. Sariwa-sariwa yan guys. Isdang bato guys. Sabaw tayo guys. Para makahigop tayo ng masarap. Yan guys, oh. Lutuin natin guys. Merong tanglad, kamatis, sibuyas. Siyempre guys, di mo wala yung sili para maanghang yung sabaw natin guys. Ano? Yan guys, oh, kumulo na guys, oh. Ang bango ng tanglad guys. Talaga naman, oh. Bango. Lagyan natin yung isda guys kasi kumukulo na guys eh. Pwede nang ilagay yung isda guys para maluto na siya. Guys, na lagyan natin guys yung isdang luro guys. Isdang bato guys sa Bisaya, mulmul. Oh guys, oh, umpisa mamitoon guys, oh. Gusto kalamin na ni. Guys, oh, luto na siya guys, oh. Sarap na sabaw guys, manghang. Talagang malalasahan mo talaga ano guys. Sariwang sariwa. Ito ang kasarapan guys pag isdang bato guys. Talagang, ako. Dami namang mahigop natin sabaw nito guys. Ayan, oh. Oh, may tuon. Uroy.